ipapakita naman sa inyo yung bahay namin. Yun yung bahay namin. Para patertua. Ayan, may butas sa to. Dalawa yung butas. Tas ito, may nakadikit. Guys, kaya nyo ba magbasa? Sige nga, basa kayo. Basa. Kaya nyo nga. Dito, kaya nyo mabiglang hanggang 100 yan. O, tignan nyo na. 100 hanggang 100 yan, tol. O, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60. Tignan nyo guys, no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 19. Tignan nyo guys. 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Diba guys? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 19, 20. Ay, 20. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh. Gosh. Dito, kaya nyo sa color ako. Tignan nyo ko. Blue. B-L-U-E. Red. R-E-D. Yellow. Y-E-L-L-O-W. Orange. O-R-A-N-G-E. Green. G-R-E-E-N. Purple. P-P-U-R-P-L-E. Pink. P-P-I-N-K. Black. B-L-A-C-K. White. White. W-H-I-T-E. O, diba? Kaya nyo. Kaya nyo yan. Ito, hindi nyo nga kaya magbasa eh. Sige nga, basa nga kayo. Ay, dito pala, sa ABC yan. Yan, guys. Nakadikit na. Yan yung bahay namin. Gusto ko. Ako naman to. Napakita ko si mama. Ito yung mga damit ni Papa, kalat-kalat sa kama. Yan. Yan, yung bahay namin, guys.